parce que do be hari fanta yere maloya to lula olu be fanta min kono nami denya min kono olu be dongodo muga min soro olu be dongodo naso min soro mugola hu no mi ne bo mo la ate maloya ate miri ate same wallahi dongodo nanga diminike no mi ne bo mauma la chela muso la maloya tara horonya tala kani demuso dama wallahi parce que hamita kono chocho niko amako hu na bi nyininga iye nindi kunjumende la daluya jumende la oye cheba korede wallahi oye cheba korede ibe afo chemi maka foko hu na bi jo ka foko odi atu ko farafin ka fege hu afege ya kunye munde ni ko ma hu ante nyiningali ki amba mine ka do ampo chila ko ala yanso ala manso yanga fuari yana nga jomaya yodo irana e ka wuli e ki jo blana ka e twabu do ma ka foko hu na ti nyininga muna ya dama kunjumende la iba nyefo ya dama ni nkundela iba nyefo voilà. Explication d'Obala. Tu dois expliquer ce que... Voilà. Il va expliquer très bien. Mais, ni nana un film on a kavoka maku hu. Wallah on tinyininga. Anyere ba nyini yere danka boy koro. Ikana tamina na tugo. Sidiri oyanka fuariade, oyanka kodombaliade, oyanka kalambaliade. Sidiri oyanka décédé, mun décédé do, hakili décédé, mun décédé do. Donia décès, mon décès do, confinya décès, kalambalia décès, finya décès, mon décès do, c'est-à-dire antesia nyere koro, haran dado dumini antesia koro, mama tesi dado dumini koro, mama teso dado kuma koro, o tesi dado dumini koro, mama tese aka horonya koro, wallahi dambe tola, mama tese aka ladiria kono, kaniga gundogo kuma faya tesi gundo mara, mama tiba huna, wallahi kaniga gundogo kuma faya, non te chini ni dore yaso, min faya beto fotiye. Horonya be mi ladira be mi jigi be mi mali kono bi jigi te mali kono bi dambe te mali kono bi horonya te mali kono bi balmaya te mali kono bi fayate bayate bonyate karamate parce que femi kabuna mbe amashego bonya femi kapsana mbe amashego bonya femi nyanjigiye femi nyere amalende hu mimbe amnyere yira ka foko way ko ninde anka ferte amashego bonya eni alache malendo anka dambe be mi anyere ka hornya be mi no e mali dia on jigiye mali dia on dambe mali dia anka hornye amashega mali yere bonya parce que anye dine de sangoro ta mali kono amma dine sangoro ta mali kono tugure anye dine nyemo de sangoro ta mali kono amma dine nyemo sangoro ta mali kono de anye dine nyemo de batu mali kono oni dine te chie te kelenya de ayo famude normal le lenksi awbene normal le lenksi yorodo awbene yorodo normal le lenksi na ma soro ka fe mingala awbene ani nebe nyonye dongodo de awanne kongo dine mimbe malida tiete et puis dine mimbe malila fana ate fasojo aya emi mbala ka fo epueri be dine contrôle ebe jamana minka o jamana jolendo chukome otana dine te ndia etiki ka dine pratique wa ebe jamana dokono jamana jolendo ere bisika kalo kelenge fini min bi kana ita labo kako jamana min kono ala ni jamana ere dilani ko jugu bolo ebe ki ka dine parti ko jamana kono nango ko dine tanka jamana jo anye ngalendo fwa ebe ki ka dine parti ke jamana mina eske ka dine de o jamana jo meta ka dine de soro luka jamana kono meta ka christian dine soro ya meta ka budaya soro ya bon ankara nyogo nege donc dine est privé dronde dine est vie privée avec comme vie privée dronde ya donc publicité quoi jamana ka fo itala jamana ka sira fo itala atisika koko fo iso jamana kono dare ni dine rema fembo jamana ku ate fenjo jamana kono ate donc ce n'est pas l'appel dine te faso jo mali wa ayo euro famia ante dine contour la mais dine te jamana jo awa sini amba fo sini ngena amba fo achete anka jo nyona face en face ka fambe dese ka fo achete amba fo dine te jamana jo après football dine fin chama de chien faso kono est-ce que de la kayanga dine nyama la ka wuli ka foko ku be ka jonfo e be ka jon mbugo koronfe ko halbi ko lu ka jonde do kasoro oluma mine kelela oluma mine jahadila oluma mine sunyalila ima mine jeneala ka foko ammo ke bema ke ka jonde tunya awye anka dine nyamgo jumene wula ka foko abe ni kiritike o kiritike choko babolo o dalia babolo o sewerembe kitabu jumende kono jonya fora kada eta minka kada wati minka kada kewale mununi tabolo mununka adoni kela jumende be mali kono mimbe sika perperla te ka foko 5 metre ni biche moke mimbe ka foko jonde do ko halibi be ko dende bugoya ka foko jonde do anga dine nyomo wula ka fo beta ninkiri tike village uli sreklu ni rezo kono wa amakew abeka ke kai raison kono wati be ibe jonde po ibe mo kana fo jo ibe mo de mine ku bugo ka fo ku ka jonde do ne ko awta usiki ka umiri
e ka jɔn e ni ala cɛ n'aw ma fara ɲɔgɔn kan e mɔkɛ n'ale mɔkɛ e kɔni b'a dɔn fɛn min y'ale kɛ jɔn ye parce que ka mɔgɔ kɛ jɔn ye a sababu ka ca quoi a tɛ komi n y'a mina jɔnya la dɔrɔn o dɔrɔn tɛ n ka mɔgɔ mina jɔnya la o tun ye kira tile dɔrɔn de ye o tun ye kira tile dɔrɔn de ye kira tile est ce que a kɛra e mɔkɛ ɲana ou bien a kɛra i bɛnbakɛ ɲana wa a ma k'a ɲana o donc c'est pour cela que fɛn dɔw bɛ yen n'a b'u pratiquer jamana kɔnɔ i sigi k'i miiri a bɔra yɔrɔ jumɛn a bɔra yɔrɔ min na i k'a pratiquer i k'a ɲɛɲini k'a dɔn k'a kalan depuis maa minnu bɛ ka bugɔ bi k'a fɔ ko jɔnw de don n'i y'olu ka histoire daminɛ ta bi kana bila fo bi la a ka ca ni san 1000 ye maa tɛ a cɛ tɛ a muso tɛ a dawula bɛ maa min bolo k'a fɔ ko e mɔkɛ min nana tan de a nana tan de a nana tan de a cɛ tɛ mais an b'a kɛ faso in kɔnɔ gouvernement tɛ kuma dɔnnikɛlaw tɛ kuma donc o jamana bɛ jɔ e ka hɔrɔn kolon ye i kelen dɔrɔn de b'a dɔn mɔgɔ si tɛ bɔ a kalama n'i kelen ni ala tɛ o bɛ maa la dɛ parce que i yɛrɛ b'a dɔn cogo dɔ b'i la a bɛ se ka kɛ sisan ne bɛ maninka famille la mais i b'a sɔrɔ ne bɛ maninka famille contre la ou bien n bɛ ka bɔ n'u ye yɔrɔ dɔ la n yɛrɛ b'a dɔn n tɛ ka hɔrɔnya kɛwale kɛ n tɛ ka danbe kɛ n ka danbe n y'a ban f'i ye n yɛrɛ dɔrɔn de b'o kalama mais tɔw t'o kalama o de ka jugu ka tɛmɛ maaw k'a dɔn k'a fɔ i tɛ hɔrɔn ye dɛ i yɛrɛ ka tigɛ i yɛrɛ la dɛ o de ka jugu ka tɛmɛ maaw k'a dɔn k'a fɔ ko i tigɛlen b'i yɛrɛ la parce que ni maaw y'a dɔn dɔnni bɔr'i kun mais ni maa t'a dɔn i yɛrɛ de b'a dɔn dɔnniba de b'i kun parce que i bɛ ka sira de mɔgɔw kana bɔ a kalama donc anw ye hɔrɔnw de ye anw ye ladiriw de ye an b'an ka famille kɔnɔ an bɛ le lin qui nɔfɛ fo saya parce que an bɛ se ka bɛɛ mara mais an tɛ bɛɛ lamɛn an ni bɛɛ bɛ se ka jɛ mais an tɛ sɔn bɛɛ fana ta ma an maninka famille kɔni mandenkaw FPR o jogo b'aw na an bɛ bɛɛ lamɛn mais an tɛ sɔn bɛɛ ta ma dɛ an ni bɛɛ bɛ jɛ mais an ɲɛ bɛ bɛɛ fana jogo la fana de voilà c'est ça la patrie ou la mort nous vengons n b'a fɔ ye ko kan bɛ waati wɛrɛ